कनकपुरीर लोके कहते जे निकटस्थ विंध्याचलर बनरे सुना रंगर एक मयूर घूरी बुलुछि। राजा विचित्रसेनंकर तो समस्त अद्भुत जिनिस रखिबार अभ्यस्त थिला। से एकथा सुनिबा मात्रे निजर सैन्य सामंत नहीं अरण्य को गले। सेठारे विंध्य पर्वतमालार पाददेशरे एक शबर पल्ली थिला। सेही पल्लीर मुखियाଙ୍କ सहित राजांकर देखा ହେଲା। से राजा को स्वागत करी तांकर सत्कार कले एवं वन को आसिबार कारण पचारिले। राजा कहिले जे सुवर्ण मयूरर सन्धान रे आसिचन्ते। सुवर्ण मयूरटीर कथा शुणी से बड़ दुखित होई कहिले, महाराज आपण जहा शुणिसन्ते सत्य, किंतु एही अपूर्व पक्षी किछि दिन हेब एठारे आउ देखा जाऊ नाही। मासे आगरो मो झियो ताकु धरी आपण को भेटी देबाको चाहुथिला। सेतिपई सेही मयूरटीर पछरे धाई धाई घोर वन मध्य को गला जे आउ लेउठी आसिला नाही। ताको खोजी खोजी आमे मध्य सारा जंगल बुलिलु, हेले तार कोनोसी पता पाइलु नाही। केवल गोटाए स्थान रे सुवर्ण मयूरटीर पुछटिए मात्र पड़िथिला। एति कही पल्लीर मुखिया पाखरे ठिया होइथिबा एक युवक को कौन गोटाए इशारा कले। युवकटी तत्क्षणात घर भितरु सुवर्ण मयूरटीर चंद्रिकाटे आनी राजा को ताहा देले। विचित्रसेन आश्चर्य होई कहिले, आश्चर्य, ए प्रकार चंद्रिका थिबा मयूर निश्चय देवलोकरू ओह्लाई आसीछि। से जहाँ भी हो मु किंतु मो सैन्य सामंत नहीं सेही मयूरटी को खोजिबी और तुम झियो को मध्य खोजिबी। एति कही राजा जंगल को चलीगले। राजा और तांको सैन्य माने सेही मयूरटी को बहुत समय धरी खोजी खोजी शेषरे केउठी हेले भी ताकू पाइले नाही। एही समय रे जड़े सैनिक दौड़ी आसी कहिला, महाराज एही जंगलर पछपटे मयूरटी गोटे साप सहित युद्ध करुछि। एकथा सुनी राजा सेही दिग को निज घोड़ा छुटाइले, किंतु मयूरटी एकथा देखि पारी चट करी बुदा पछपटे जाई लुचिगला। राजा किंतु सेमिति मयूरी पछरे घोड़ा छुटाउ थांती, सैन्य माने पछरे जाउछंती। से उड़ी जाई एक सरोवर कूलरे थिबा कुटीर मध्यरे पसिगला। राजा मध्य ता पछे पछे गले। भितरे जाई देखिले बुढ़ीटीए से मयूरटीर आउसी देउ देउ कहूचे, पुणी कौन विपद पड़ा। सेतेबेलकु तो संध्या हो गलानी, किंतु मयूरटीर सुंदर पक्षी गुड़िक आलोक विचूरित करुथांती, फल से कुटीर आलोकित होउथाए। बुढ़ी को चाहे राजा कहिले, माउसी एई सुवर्ण मयूर पई मु एठाकु आसीछि, एइटी मोते देई दियो ओ पुरस्कार स्वरूप एही हारटी नै जाओ। एथि कही राजा तांको बेकरु सुनार हारटी काढ़िले। बुढ़ी राजा को गंभीर होई चाहि कहिला, तुमे एपरि कौन कहूछ? एइटी जे मो पोषा मयूरी, जदि निहांती जिद करुछ तेबे मु तार पक्षीटीए तुमको देबे। सेतिकी नै संतुष्ट होई एठारु फेरी जाओ। राजा अल्प हसी कहिले, माउसी मु ए देशर शासक। एही अरण्यर प्रतिटी गछलता पशुपक्षी सबुकिछि उपरे मोर ही अधिकार अछि। एही सुवर्ण मयूरटी नेबाकू राजा चेष्टा कले, किंतु से निजे हठात पड़ीगले। तापरे से उठिबा परे बुढ़ी कहिला, ये कौनसी साधारण मयूर नुहे, देवांशरे यार जन्म। मोर अनुमति बिना एहाकू एठारु केही मध्य नै जाई परिबे नाही। तेबे मोर तुम उपरे दया आसुछि। एही बीणाटी को बजाई मेघमल्लार रागरे एक मधुर गीत गाओ, तेबे जाई तुमे मयूरीर एक अंडा पाई पारिबो। एति कही से राजा को बीणाटीए देला। राजा बुढ़ीर कथा मानी से बीणाटी को धरी सेठारे बसी जाई मधुर स्वर मेघमल्लार रागरे गीतटीए गाइले। मयूरटी खूब नाचिला और नाच शेषे से अंडाटीए देला। अंडाटी नहीं बुढ़ी से राजा को ताहा देई कहिला, पुओ सप्ताहक परे अंडाटी फुटिबो, सेथिरु सुनार मयूर बाहरिबो, किंतु मने रख से पर्यंत सूर्य किरण जेपरि ता उपरे न पड़े। एही अंडा विषय काहाकू किछि हेले मध्य कहइबो नाही, लोके जानिले एहार महिमा लुप्त होइजिबो। राजा अति आनंदरे सेही अंडाटी को बड़ जत्नर सहित निज लुगा मध्यरे रखी नगर को फेरी आसिले। तांको कक्ष निकटरे अन्य एक कक्षरे चंदन काठर एक सिंधुक मध्यरे अंडाटी रखिले। 6 दिन परे सप्तम दिन राजांकर 12 वर्षर झियो दीप्तिरेखा सखी मानक सहित लुचकाली खेलु खेलु सेठाकू गले। सिंधुकटी खोली देखिबाकू हठात तांकर भारी इच्छा हला।
ସୁନା ରଙ୍ଗର ଝଲମଲ କରୁଥିବା ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଖୁସିରେ ସେଇଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଖେଳ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଏହା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଫାଟିଗଲା ଓ ସେଥିରୁ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ସାପ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଦକୁ ଦଂଶନ କଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ଓ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେ ସିଧା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖି ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ଚିତ୍କାର କରିଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ସେହି ମୟୂରୀର ପିଛା କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଦେଖିଲେ ମୟୂରଟି କୁଟୀର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେହି କୁଟୀରର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ତିନୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରୀ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଏକାପରି। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ, ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଲ? ମୟୂରୀର ଅଣ୍ଡାଟି ଫୁଟିଲା ତ, ଆହୁରି ଅଣ୍ଡାଟିଏ ଦରକାର କି? ରାଜା ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ହେ ବୁଢ଼ୀ, ଜାଣି ଶୁଣି ସେମିତି ନାଟକ କଲେ ତୋତେ ହାଣି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେବି। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ମୟୂରୀ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୋତେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ତରବାରୀ ଉଠାଇ ଏହା କହିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ତାର ପାକୁଆ ପାଟି ଖୋଲି ଏକ ବିକଟ ହାସ୍ୟ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଜଣେ ବଡ଼ ବୀର। ପ୍ରଥମେ ତରବାରୀ ତଳକୁ କର। ଏହି ତିନୋଟି ମୟୂରୀ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର ଝିଅ କିଏ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତେବେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ରୂପରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏକ ମୟୂର ହୋଇ ରହିଯିବ। ରାଜା ତାଙ୍କ ତରବାରୀକୁ ଖୋଳରେ ପୁରାଇଲେ। ସେହି ମୟୂରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ ବେକ ଉଠାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। ରାଜା ଦେଖିଲେ ତା ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁ। ଅନ୍ୟଟି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସିଛି, ତାର ଚକ୍ଷୁରେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ। କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଚାହିଁଛି ସେଇଟି ମୋ ଝିଅ ଦୀପ୍ତିରେଖା। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଯିଏ ବସିଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ଝିଅ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁମର ଅନୁମାନ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୁମ ଝିଅକୁ ତାର ନିଜ ରୂପ ଦେଇ ଦେବି। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବୁଢ଼ୀ ସେହି ମୟୂରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ମାଉସୀ ଟିକେ ରହିଯାଅ। କେବଳ ମୋ ଝିଅକୁ ନୁହେଁ ବଣର ମୁଖିଆଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରୂପ ଦେଇଦିଅ। ବୁଢ଼ୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ବଣର ମୁଖିଆଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଅଯଥା ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛ? ରାଜା କହିଲେ, ଏହି ବଣର ମୁଖିଆ ମୋ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ। ମୋ ନିଜ ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଯତ୍ନର ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ରାଜଧର୍ମ। ଯଦି ସେପରି କରିବାରେ ତୁମର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂର କରିଦିଅ। ବୁଢ଼ୀ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜନ, ତୁମର ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ନ୍ୟାୟ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଦୟାଗୁଣ ଦେଖି ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛି। ଏହା ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବି ଜଣେ। ମୋର ଏକ ଅନୁରୋଧ ରଖ, ଏହି ପ୍ରାଣୀ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନାହିଁ। ସେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଣରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ନିୟମ କରିଦେବ ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କ୍ରୂର ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବା, ମାରି ପକାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଯେପରି ନିଷିଦ୍ଧ ହେବ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅତ୍ୟାଚାର। ସେମାନଙ୍କ ନିରାପଦ ଜୀବନ ବି ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନା। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବୁଢ଼ୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୂପ ଦେଲା। ରାଜା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ପାରିତୋଷିକ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଫେରିଲେ। ମୁଖିଆଙ୍କୁ ତା ଝିଅକୁ ଦେଲେ ଓ ଦୀପ୍ତିରେଖାକୁ ନେଇ ନଅର ଫେରିଗଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।